চলুন এরপরে এরপরে আমি যাকে ডাকতে চলেছি, যার থেকে আমি খুব প্রভাবিত হই এবং আমার আমার নিজস্ব খুব ভালো লাগে এবং যার জন্য আমি খুব প্রাউড ফিল করি। তো সেই ডাইনামিক ডাইনামিক লেডি লিডার কে আমি ডাকতে চলেছি ভাগ্যশ্রী মেহতা ম্যাডামকে। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम ऑन द स्क्रीन। नमस्ते JRCM, मैं भाग्यश्री मेहता। और आज का जो ये मीटिंग है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जब किसी भी कंपनी में जब ज्वाइन होते हैं, किसी भी संस्था से जब हम जुड़ते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि उस संस्था में हम जो जुड़े हैं उसमें खासियत और क्या बात है, और ऐसा वो जो संस्था वो किस चीज पे काम कर रही है। तो हमारी जो संस्था है वो आपका सुबह से लेकर रात तक जो हमें यूज आते हैं प्रोडक्ट, उसके ऊपर में ही है। तो ये संस्था आज मैं आपको जो बताऊंगी प्रोडक्ट के बारे में, तो जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है इस वक्त, वो सोचेंगी कि मतलब ये छोटा सा बिजनेस देखने में लग रहा है, नून तेल लग रहा है, लेकिन वो घर बैठे भी इस बिजनेस को बहुत बड़े तरीके से कर सकती है, और वो अपने घर में भी एक फाइनेंशियल तरीके से भी सपोर्ट कर सकती है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये नून तेल वाला बिजनेस उनको एक औहदा तो देगा ही, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक करेगा और उनका सब कुछ परिपूर्ण रहेगा। तो मैं आज ये जो वीडियो है, मतलब जो जूम मीटिंग है, इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट है RCM में वो कितना बेनिफिट और कितना यूजफुल है हमारे लिए, जो जिसकी हमें सटीक नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आज का जो ये जूम मीटिंग है स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर में है, तो मैं आप लोग को प्रोडक्ट का सटीक नॉलेज और हर एक प्रोडक्ट का बारीकी से मैं आपको समझाती हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे जब तक ये मेरा ये प्लान तो खत्म नहीं होता ये प्रोडक्ट दिखाने का, तब तक आप कोई भी वीडियो को तो ऑफ करिए ही मत और कोई भी लीव नहीं होना है, ठीक है। तो मैं बारीकी से एक एक करके बताती हूँ। तो बेटा एक हो गया क्या देख पा रहे शक्ति जी? हेलो हाँ दिखाई दे रहा है। पहले मैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से स्टार्ट करती हूँ। और क्यों मैं स्टार्ट कर, क्योंकि एक न्यूट्रीचार्ज वूमेन जिसने मेरी लाइफ चेंज की और जिस वजह से मैं आज 2 PUC की ऑनर भी हूँ, क्योंकि इसमें जो गुण पाए जाते हैं जो महिलाओं को यूज करना आज के डेट में इसलिए भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 50 न्यूट्रिएंट होते हैं, अगर कोई महिलाएं बहुत तरह के रोगों से ग्रसित है, प्लस जो पीरियड समय में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होती है, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। आपका पीरियड्स अगर इरेगुलर हो, रेगुलर भी होता है। बहुत सारी महिलाएं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती है, पर इसका सेवन कर टाइम नहीं दे पाती है खाने के ऊपर, अपने आप के ऊपर में, क्योंकि वो घर परिवार ऑफिस चीजों में इतना व्यस्त हो जाती है। तो ये एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो उनको परिपूर्ण करता है, हर तरह के रोग ग्रसित होने से भी उन्हें बचाता है और उनकी बढ़ती उम्र को भी रोकता है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। मैं तो इसका बेनिफिट मुझे मिला, इस वजह से आज मैंने PUC खोला है। और इसी तरीके से जो न्यूट्रिशन मैन आजकल देखते हैं कि जो मैन होते हैं, उन लोगों को क्या होता है कि वो घर की चीजों में उतने उलझ जाते हैं, अपने ऊपर ना ध्यान देते हुए और सोचते हैं कि अपने फैमिली, अपने बाल बच्चों के ऊपर ज्यादा वो खर्चे करें, और वही सब सोचते रहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर उतना ध्यान नहीं जाता है। तो अगर खुद के ऊपर में ध्यान देने, क्योंकि आप अगर खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर घर परिवार को कौन संभालेगा? तो आप ही मुखिया है घर के, तो आप अगर नहीं संभालेंगे खुद को तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत ही अच्छा है ये मैन लोगों के लिए। और जो गामा है, गामा का अलग ही एक काम है अपना। अगर कोई इंसान क्या होता है, रोग होने के बाद जाता है डॉक्टर के पास, बट गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास कि आपको तरह तरह का रोग जो है आपको इससे होने नहीं देता है, और ये खाने से आपको सारा जीवन, तो ये तो मैं बोलूंगी कि आपका डॉक्टर में खर्चा बचेगा, छोटा मोटा तो होता ही है, लेकिन आपका रोग जो होने वाला है वो आपको होने नहीं देगा। और हम लोग आज के समय पे क्या रोग होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें अगर सावधान होना है रोगों से, तो उसके लिए गामा आप डेली यूज करिए, अपने डेली रूटीन में इसको रखिए। ये हो गया। और हमारे ये प्रोटीन है जिसे हम सुबह के टाइम नाश्ते के रूप में लेते हैं, जिसका बहुत ही प्रोटीन का से परिपूर्ण है, और इसका यूज इतना ज्यादा है कि हम सुबह के टाइम नाश्ते में इसे लेते हैं तो हमारे शरीर को रिस्ट पुष्ट करता है। और ये हमारा बहुत ही स्पेशल यहाँ पर स्लिम फिट हो गया आपका। और आंखों के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन है आपका स्लिम एंड फिट। अगर कोई इंसान बहुत ओवर वेटेड है तो उसके लिए है। जो न्यूट्रीचार्ज गेनर है हमारे पास, जो लोग बहुत ज्यादा स्लिम है तो उनके लिए भी है, ताकि उनको अच्छा सा एक बॉडी बने। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो गेनर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जिम में जाते हैं वो भी गेनर का उपयोग कर सकते हैं अपने बॉडी फिटनेस के लिए। भेज ओमेगा है जो इसका हार्ट और हेयर और भी बहुत सारी चीजों में बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है, यूजफुल है। यहाँ पर हमारे पास तुलसी क्रॉप है जो पंच तुलसी से बना हुआ है,
और इसका सेवन आपको जब सर्दी बुखार आए तो इसका सेवन ले सकते हैं, या फिर आप सुबह के टाइम चाय में भी इसको ले सकते हैं काले चाय के साथ, जिससे क्या होगा कि आपको सर्दी और जुकाम जैसी चीजों से बहुत दूर रखती है। हमारे यहाँ पर जो लीवर की जो समस्याएं होती है उसका भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है। आपको शुगर इस तरह की जो समस्याएं हैं सब तरीके की आपको न्यूट्रिशन यहाँ से परिपूर्ण मिलता है। तो अगर आप यहाँ का चीज अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको डॉक्टर का खर्चा बहुत कम चलेगा। और एक चीज मैं चॉकलेट कब से दिखा रही थी कि चॉकलेट एक ऐसी चीज है, देखने में तो छोटा चीज है लेकिन बाहर में मैंने इस तरह की चॉकलेट कभी खाया नहीं है। इतना कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन से परिपूर्ण है कि अगर आप सुबह के टाइम खाली पेट में भी इसको ले सकते हैं। इसका लेने से क्या होगा कि ये नहीं कि आपको किसी तरह की दिक्कत देगी, इसका खाने से आपके जो शरीर में मिनरल्स विटामिन की कमी ये परिपूर्ण करती है। जब आप कभी जल्दी में है या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको आप अपने पॉकेट में या लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं खाली पेट में भी। और ये गिलोय तुलसी, गिलोय तुलसी पहले मैं एक एस टाइप जो छूट गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस टाइप में कोविड के समय पे एस टाइप में बहुत सारे कस्टमर को दिया और इसका रिजल्ट मैं बता रही 100 टाइम्स मुझे मिला। इसका रीजन ये है कि ये एस फाइव एक मृत्यु को नहीं रोक सकता लेकिन जितनी सारी बीमारियां होती है उसका रोकथाम करती है। मैंने कोविड के समय में जो भी मेरे पास कस्टमर आए तो उन्होंने बोला मेरे घर में कोविड पेशेंट है, ये सर्दी बुखार इस सब की समस्या तो बहुत चल रही थी, तो मैंने उनको ये सेवन करने के लिए दिया। इससे क्या हुआ कि उसका रिजल्ट लेकिन 100% मिला। अगर किसी को कोविड नहीं भी है तो सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्या हो तो उसमें भी इसको ले सकते हैं हल्के गर्म पानी के साथ 2 टाइम। तो ये आपका 1 सप्ताह में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और किसी को अगर स्किन की समस्या है, किसी भी तरह के स्किन में ब्रोनो दाग मुहासे हैं या फिर स्किन को आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, स्किन को टाइट रखनी है तो उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। आइए इधर मैं आपको दिखाती हूँ गिलोय तुलसी। गिलोय तुलसी भी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक है जो हमारे दिनचर्या में भी इसका रोल होता है। मैं सुबह के टाइम इसको हल्के गर्म पानी में जिस तरीके से मैं गर्म पानी पी सकती हूँ उसमें एक 30 ml डाल करके मैं पीती हूँ। इसका फायदा ये है कि आपको किसी भी तरह के रोग ग्रसित चीजें नहीं होती, आपको पेट की तरह की समस्या ही नहीं आती है, आपका लीवर में भी ये काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और हमारे पास एक और भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है क्लीनोवेज। क्लीनोवेज का फंक्शन ये है कि जब आप बाहर से प्रोडक्ट लेकर आते हैं, आजकल तो जो भी हम खाते हो तो पॉइजन ही है। हम सोचते कि हम अगर वेजिटेबल खा रहे हैं और मीट, जो निरामिषी लोग हैं वो सोचते कि हम तो जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो बहुत ही अच्छा खाते हैं, स्वस्थ हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्दी लेकर आते हैं। बट ऐसा नहीं है। आजकल मैं 2 दिन पहले मैं एक विजिट की थी किसान के यहाँ पे, तो उन्होंने उनसे मेरी बात होती होती उन्होंने कहा कि एक बंदा उसके पास गया था जो उन्होंने बोला कि ये आप सब्जियों में वेजिटेबल्स में तो देंगे, इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बंदा उस किसान के पास लेकर गया था प्रोडक्ट, वो आप तो सब्जियों में देंगे वेजिटेबल्स में अच्छे दिखने के लिए प्रोडक्ट को, मतलब वेजिटेबल्स को, लेकिन आप खुद नहीं खाएंगे, आप मार्केट में सेल कर सकते। इट मीन्स वो कितना पॉइजन भरा चीज है जो हम वो नहीं खाएंगे लेकिन हम लोग को दे सकते हैं। तो सोचिए कि हम लोग के शरीर में कितना पॉइजन प्रत्येक दिन जा रहा है। हम तो सोचते कि साग सब्जी खा रहे और पौष्टिक वाला चीज खा रहे, बट ऐसा नहीं है। आज के समय पे हर तरह से पॉइजन हो गया। उसके लिए भी बहुत जरूरी है हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। और ये जो क्लीनोवेज है जो बाहर से फल सब्जी लेकर आते हैं इसको धोने के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपका सब्जी जितनी भी कीटाणु और पॉइजन जैसी चीजें को क्लीन करता है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ग्रॉसरी से भरी हुई चीजें हैं जो यहाँ पर एनर्जी मीटर, जो हर बच्चे बूढ़े सबको ही इसका ग्रहण कर सकते हैं। जो और ये हो गया च्यवनप्राश, जो सर्दी में तो इसका काम है ही पर गर्मी में भी इसका काम होता है। अगर सर्दी खांसी जैसी चीजें हैं आपको तो ये बाहर में तो च्यवनप्राश जानते हैं सबको, लेकिन हमारे आरसी में इसको संजीवनी परस अवलेश बोलते हैं। तो इसका काम बहुत ही अच्छा, आप बाहर में जितना भी खाए हो बट एक बार आरसीएम का आप ट्राई करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट जो मिलेगा, इसका रिजल्ट है जो आपको जड़ से निकालता है। बाहर की चीजें क्या होती है, आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम लोग खाते हैं और हमें लगता है कि हम सही चीज खा रहे हैं क्योंकि उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, उनका साइन रहता है। लेकिन नहीं, वहां पर जो हम खाते हैं वहां पर घूस चलती है। यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्ट आपको कंपनी से यहाँ दे रही है। इट मीन्स अगर कंपनी अच्छा अगर प्रोडक्ट बनाएगी तभी आप लेंगे, क्योंकि इसका टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो कंपनी यही सोचेगी कि प्रोडक्ट उनका अच्छा बनाए, स्वस्थ हेल्दी बनाए, जिससे कि आप एक बार खाए तो बार बार खाने आए, क्योंकि आप जब सही होंगे तभी आप प्रोडक्ट लेने आएंगे, तो वैसे नहीं लेने आएंगे। और उसी तरीके से हमारा भुजिया है। भुजिया दिखाने से पहले मैं आपको हेल्थ कार्ड ऑयल दिखाती हूँ। हमारा बेटा हेल्थ कार्ड ऑयल, ये हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल 2 लीटर का है और ये आपका 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित तेल है। ये नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल हर तरह का पुरस्कार से सम्मानित है।
और इस तेल की जो खासियत है आपका, इसमें आपको कैंसर से भी लड़ने का क्षमता मिलता है आपका। सबसे ज्यादा आज के समय में क्या होता है, हम अपने दोस्तों से जब मिलते हैं तो कुछ क्षण बाद ही हमें पता चलता है हम जिस दोस्त से मिल के आए उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया या फिर उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या हो गई और वो नहीं रहा। लेकिन अगर इस तेल का सेवन करेंगे तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा है, कि आपका हार्ट से रिलेटेड, शुगर, बीपी, इस सब से रिलेटेड आपको समस्या किसी दिन नहीं आएगी। अगर आपको गैस अम्ल की भी समस्या है तो आप इसका सेवन करके आपको रिजल्ट खूब मतलब जल्दी आपको मिल जाएगा। और इसका आपका 2 लीटर में, 5 लीटर में और 15 लीटर में और आपका 500 ml में भी उपलब्ध है। और मैं इसी का तेल से आपको पता है भुजिया, बाहर के तो भुजिया आप लोगों ने खाए होंगे, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ जो बाहर के ब्रांड है, लेकिन उसमें आपको जलन होती है, सीने में भी जलन होती है, गैस अम्ल जैसी चीजें होती है खाने के बाद। लेकिन इसको खाने के बाद आपको उस तरह की गैस अम्ल और जलन जैसी दिक्कतें नहीं आती है। और जो सबसे इसमें बढ़िया खासियत बात है कि जब आप इसको खाने के बाद पानी भी पी लेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे यहाँ पर आपको कोरिएंडर पाई जाती है जो बहुत ही स्वच्छ चीजें हैं। और जीरा, मैं जीरा देखी हूँ, मैं बाहर में बहुत तरह के जीरा खाई। जब मैं नेटवर्क बिजनेस आरसी में ज्वाइनिंग करने से पहले मैं बाहर की जितना भी जीरा खाई, मुझे इस तरह की फ्रेशनेस और इतनी खरी जीरा मुझे कहीं नहीं मिली जो मुझे आरसी में दिखता है। और चिली पाउडर का भी खासियत बहुत ज्यादा है हमारे आरसी में। इसमें बीज नहीं होता है, जो उसके अंदर में बिच्चा होता है वो बिच्चा नहीं है, ये पूरा खोल से तैयार किया जाता है मशीन में, जिससे क्या होता है कि पेट की किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती है। तो आप इसका जो लोग भी आरसीएम में, जो लोग बाहर में चिली पाउडर का सेवन नहीं करते हैं, लंका गुड़ा का सेवन नहीं करते, वो हमारे आरसीएम में कर सकते हैं, उन्हें कोई भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। और यहाँ पर रहेगी आपका चिली पाउडर का 3 साइज होता है, एक 100 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, 500 ग्राम, तीनों साइज में उपलब्ध है, आप अपने हिसाब से ले लेंगे। और एक आपका टर्मरिक है, टर्मरिक इसका आपका है कार, कार्मोन कार्म्यून एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है। तो इस वजह से क्या होता है कि बाहर की जो हल्दी है और हम लोग की जो हल्दी, उसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर जिस हल्दी को जो तैयार किया जाता है, उसकी जो आयुर्वेदिक चीज है उसको तो निकाल करके दवाई के रूप में दे देते हैं, बट हमारे आरसीएम में जो आयुर्वेदिक गुण के साथ हल्दी तैयार किया जाता है, जिससे कि आपको कैंसर रोग प्रतिरोधक से क्षमताएं मिलती है, प्लस उसके बाद आपके जो शरीर में भी बहुत लाभ मिलती है, बहुत तरह के रोगों से लड़ने में ये सक्षम है। उसके बावजूद भी आपके अगर स्किन में किसी भी तरह की समस्या है, कील मुहासे, दाग धब्बे हैं, तो उसमें भी फाइट करने में ये सहायक है। तो हमारा, और एक सबसे अच्छी बात, इसमें केमिकल फ्री होने की वजह से आपको इसमें सब्जी जब बनाएंगे तो इसमें पीलापन जल्दी जल्दी नहीं आएगा। जो कलर जब फुटता है तो आस्ते आस्ते, जब ओरिजिनल चीज होता है तो उसका आस्ते आस्ते उसका निखार आता है, खिलता है, लेकिन जब केमिकल चीज हो तो संग संग उसका कलर आने लगता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जब अच्छे से सब्जी फूटेगी या कुछ भी जो बना रहे, तभी इसका कलर आपको दिखने को मिलेगा, और इसका काम बहुत ही बढ़िया है। और आपका रहा भुजिया, हो गया दाल, और हमारे पास मूंग दाल है, मसूर दाल है, मसूर दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, और ये काबुली चना 2 साइज में अवेलेबल है, एक छोटा और एक बड़ा। और एक पंच मिसाली दाल भी हमारे पास है। और आपका हो गया चना दाल, चना दाल हो गया, राजमा भी पाया जाता है और गोटा चना भी पाया जाता है। ये पैकेट आपको 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। 6 महीने बाद जब एक्सपायर हो जाती है दाल की पैकेट, तो हम नहीं ले सकते आरसीएम में। लेकिन यही अगर आप बाहर से दाल लेंगे तो वो 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बोरे में होती है, उसका कोई पैकेजिंग डेट नहीं होता, लेकिन हम उसे खाते रहते हैं और हम अपने शरीर में बहुत तरह के रोग लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैकेजिंग मिलेगा और विदाउट आपको डस्ट फ्री मिलेगा, इसमें कोई भी तरह के डस्ट नहीं मिलेंगे आपको, एकदम स्वच्छ। और एक तो यहाँ पर टमाटो केचप, मैंने तो बाहर में बहुत खाया, लेकिन मैं टमाटो केचप से बहुत दूरी रहती थी, पर जब से आरसीएम का केचप आया है तब से मैं केचप का एक्चुअली फैन हो गई। अभी इतना ज्यादा टेस्टी है, और ये हर कोई लोग जो एक बार केचप लेके जा रहा है वो हर कोई दोबारा लेने की कोशिश भी कर रहा है, तो इट मीन्स ये है उस तरीके का हेल्थफुल प्रोडक्ट। और ये आपको 2 सेशे में मिलता है, एक छोटा और एक आपको मिलता है 1 केजी में, और एक मिलता है आपको 90 ग्राम में। अभी तो ऐसे भी गुड्डू का ऑफर चल रहा है, तो जिस वजह से प्रोटीन सभी का प्राइसेस चल रहा है। और जी मैडम आपको आपका बाहर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बांग्ला छोड़ेंगे तो अच्छा होगा, कुछ बंगाली भी है। ওকে ঠিক আছে। যে এটা প্রোটিস হচ্ছে, মানে আমরা বাইরে এটা সয়াবিন বলি, যেটা হচ্ছে
আমরা যেটা মাছ খাই বাইরে, সেটা মাছটা যদি কেউ নিরামিষী লোক আছে যে প্রোটিন ও ভিটামিন যেটা পায় না, সেটা এখানে যে সয়াবিন আমাদের আছে যেটাকে প্রোটিস বলি, সেটার মধ্যে পুরো প্রোটিন থাকে, যেটা 1 কেজি মাছ খেলে আমরা যে প্রোটিন আর ভিটামিন গুলো পাবো মাছ থেকে, সেটা এখানে আমরা প্রোটিস মানে আমাদের যে সয়াবিন সেখান থেকেই আমরা পেতে পারি। আর হচ্ছে আমাদের এখানে ইডলি পাওয়া যায়, যেটা ইডলি আছে, এর মধ্যে পুরো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে, কিভাবে রেডি হয়েছে, পুরো রেডিমেড আছে, এটাকে জাস্ট বানাতে হবে আপনাকে, এখানে পরে আপনি বানাতে পারবেন, আর খুবই টেস্টি। আর আমাদের কাছে খাকরা আছে, এটা মেথি খাকরা, যেটাকে শুধু ছিঁড়ে খেয়ে নেবেন আপনি, মানে এটাকে এক্সট্রা কিছু করতে হবে না, কিন্তু খেতে খুবই টেস্টি, এটা গুজরাটি ডিশ। আর এখানে গোলাপ জামুন আছে, গোলাপ জামুনও পুরো ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে, পুরো মিক্স রেডি করা আছে, এর মধ্যে লেখা আছে যে আপনি কিভাবে তৈরি করবেন। যদি আপনি নাও পারেন তো ভাগ্যশ্রী মেহতা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানেও আপনি দেখতে পারবেন গোলাপ জামুনের কিভাবে রেডি করি, সেটা আছে আপনার কি বলে, আচ্ছা ঢোকলা, এটা হচ্ছে ঢোকলা, এটাও গুজরাটি ডিশ, এটাও এখানে পুরো লেখা আছে, কিন্তু এটা সবটা স্বাদিষ্ট আর কোনো কেমিক্যাল যুক্ত জিনিসটা নেই, আর পুরো যেটা জিনিস খাবেন সেটা কিন্তু আপনার শরীরে লাগবে। আর এটা হচ্ছে জ্যাম, তো এখানে যে বাইরে তো জ্যাম খেয়েছেন, কিন্তু এখানকার আরসিএম এ আমাদের মিক্স জ্যামটা অবশ্যই খাবেন। আর আমাদের হচ্ছে এটা আপনার হানি, হানি মানে যে আগেকার দিনে আমরা যেটা খেয়ে এসেছি হানি, ওই জিনিসটা আজকেও আমরা আরসিএম এ পাই, এটা আপনার পুরো জার্মান ল্যাব দিয়ে মানে রিসার্চ করে আমাদের কাছে আসে, তার মানে জিনিসটা বুঝুন যে কত সঠিক আর কত আমরা উপকারী জিনিসটা খাই। এইটা যদি আপনার সর্দি খাসি হয়, তার মধ্যেও আপনি খেলে আপনার কাজ হবে। আপনি যে ঘরে বাচ্চা আছে তাদেরকে শীতকালের সময় দেবেন, ওরা সর্দি খাসি থেকে একটু দূরেই থাকবে, মানে সর্দি খাসি ওর গায়ে ধারে আসবে না। এটা হচ্ছে আমাদের, এটাও গুজরাটি ডিশ খাকরা, তো এটা হচ্ছে মানে খুবই ক্রিস্পি আর মশালেদার খাকরা, তো এটাও খুব টেস্টি খেতে, এটা আপনি স্ন্যাক্স রূপে আপনি চা সঙ্গেও খেতে পারেন। আর আমি প্রোটিস প্লাস, এটা হচ্ছে প্রোটিস প্লাস, এর মধ্যে B20 প্লাস D2 প্লাস জিঙ্ক, আয়রন আর ফোলিক অ্যাসিড এইসব গুলো আছে। এর মধ্যে আপনি এইটা যদি খান, তাহলে এর সঙ্গে কি হবে, আপনি যদি জিম করেন বা আপনি বডি বানাতে চাইছেন, তো এইটা উপরে এটা খুব বেশি কাজ করবে। এইটা যদি আপনার বাচ্চাদেরকে নুডলস দিচ্ছেন, আমাদের তো নুডলস আছে, নুডলস মধ্যে এই যে জিনিসটাকে একটু মিক্স করে আপনি নুডলস মধ্যে দিয়ে দিন, সেই ও হাই প্রোটিন যে খাবে সেটা ওর শরীরে খুব রিস্ক পুস্ট করবে। আর আমাদের একটা নুডলস আছে, আমি তো বাইরে অনেক নুডলস খেয়েছি, আর অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, মানে আমি কোনোদিন খাইনি, আমার ঘরে বাচ্চারা খেত, ওরা খুব শখিন, তো আপনাদেরও ঘরে বাচ্চারা আছে যারা খুব শৌখিন আছে ম্যাগি, তো আমি একটাই জিনিস বলবো, একবার ম্যাগি আমাদের কি বলে ব্যান হয়ে গেছিল, ওর মধ্যে কিছু এরকম জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল, পাওয়া গেছে যেটা আমাদের খাওয়ার খুবই হানিকারক জিনিসটা। তো জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের নুডলসে, এটা আমাদের গুডোত নুডলস, তার মধ্যে 7 অথার্স আছে। 7 অথার্স মিন এটা পুরো গভর্নমেন্ট সার্টিফাইড। এটা হচ্ছে যদি এরকম প্লাস্টিক যদি হয় তাহলে মাটির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মিলে যায়, তার মানে কোম্পানি যদি প্লাস্টিক উপরে এত সুন্দর কাজ করে, তো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি তাহলে কি হতে পারে, যে এর মধ্যে যে মেটেরিয়াল আছে সেটা আমরা খেলে কত উপকারী হতে পারে। লাস্ট গুড সিপ, এটা হচ্ছে গুডোতে প্রোডাক্ট, যেটা অফারই চলছে আমাদের। এটা যদি গুডোতে এখন অফার চলছে, যেটা হচ্ছে এই মাসে 250 যদি আপনি বিবি করেন তাহলে লটারি আছে আপনার, যদি লাক লেগে যায় তাহলে অনেক কিছু উপহার আছে, সেটা পেতে পারেন। গুড সিপ আপনি যদি এটা বাইরে থেকে আসছেন বা আপনার ঘরে কেউ বাইরে থেকে আসছে, তারকে এক গ্লাসে জল মিক্স করে এর মধ্যে দিয়ে দিন, ও পুরো রিফ্রেশ আর এনার্জেটিক ফিল করবে। এটা হচ্ছে পুরো রেডিমেড পোলাও গুডোতে, এই পোলাওটাকে কিছু করতে হবে না, জাস্ট ভিজিয়ে কুকারে দিয়ে সিটি দিয়ে রেডি করতে পারেন, এর মধ্যে কিছু দিতে হবে না, এর মধ্যে সব ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে, যেরকম পোলাও আছে ওরকম বিরিয়ানিও আছে। আর আপনার এখানে হচ্ছে অরেঞ্জ স্ক্রাঞ্চ, ম্যাঙ্গো স্ক্রাঞ্চ, মানে এইসব জিনিসটা যেটা হচ্ছে, এটা আপনি কোথাও বাইরে যাচ্ছেন বা কেউ বাইরে থেকে আপনার ঘরে আসছে বা গেস্ট আসছে, বা আপনি তাদেরকে এটা জলে গুলে খেতে পারেন, এটা খুবই সুস্থ জিনিস আর এনার্জেটিক জিনিস, এটা খেলে আপনার একটা রিফ্রেশমেন্ট আসবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালোভেরা জুস, অ্যালোভেরা জুস আমাদের লিভারের উপরে কাজ করে, তো সেটাই আছে আমাদের খুব সুন্দর জিনিস একটা। মির্চি ভ্যারাইটিস গুলো আছে এখানে, এটা হচ্ছে মিক্স পিকল, এটা হচ্ছে আপনার শুধু লঙ্কা পিকল, আরো আছে না, আর আমাদের এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে, অনেক আরো ভ্যারাইটিস আছে। আচ্ছা এখানেও আছে, আর থানা মির্চি আছে, আর একটা আছে ম্যাঙ্গো পিকল।
আর একটা আছে আমাদের এই যে আপনি 9 টাকা দামে আপনি পাবেন, এটা হচ্ছে খাট্টা মিঠা লেবু আচার, আর এটা হচ্ছে আপনার থানা আচার, 9 টাকায় পাবেন আপনি। এখানে হচ্ছে অলরাউন্ডার পেস্ট। অলরাউন্ডার পেস্ট হচ্ছে আপনার যদি খুব সেনসিটিভ আপনার দাঁত, আর দাঁত থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, সেটা উপরে আপনার এটা খুব ভালো কাজ করবে। আর এইটা হচ্ছে আপনার হার্বাল পেস্ট। এটা হার্বাল পেস্ট হচ্ছে আপনার মুখে যে গন্ধগুলো, ওইটাকে আপনার, এটা পুদিনা দেওয়া আছে এর মধ্যে, এই গন্ধটাকে আপনার দূর করে রিফ্রেশ করে। আর আপনি এইটা মাজন ইউজ করলে, মানে বাইরে যে প্রোডাক্ট গুলো আছে টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেরকম কোলগেট, সেন্সোডাইন, তার আন্ডারে লেখা আছে যে 6 ইয়ার বাচ্চারা ইউজ করতে পারবে না বা 12 বছর বাচ্চা ইউজ করতে পারবে না, কিন্তু এইখানে যে বাচ্চার জন্ম হবে যখন থেকে মাজন করতে পারবে তখন থেকে এটা মাজন করলেও কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু এটা পুরো হার্বাল প্রোডাক্ট, এর মধ্যে কোনো কেমিক্যাল মেশানো নেই। এটা হচ্ছে পুরো, এটা গ্লাস ক্লিনার, আপনি এটা দিয়ে গ্লাস ক্লিন করতে পারেন। এটা টয়লেট ক্লিনার আছে, এটা টয়লেট পরিষ্কার হবে। এটা ডিশ ওয়াশ আছে, আপনি এটা লিকুইড দিয়েও ডিশ ওয়াশ করতে পারেন, বা এখানে আমাদের সাবুন মধ্যেও আছে, বড় আছে সাইজের, ছোট, আপনি নিজের মতন আপনি ইউজ করতে পারেন। আর এখানে ফেনেল আছে ঘর পরিষ্কার করার জন্য, ডিশ ওয়াশ লিকুইড আছে, ডিশ ওয়াশ লিকুইড। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোর ক্লিনার, এটা আমাদের নতুন একটা প্যাকেট রেডি করে হয়ে এসছে। তো আগে আমি এইদিকে আবার যাই, তারপর ওদিকে যাচ্ছি। আচ্ছা, এইদিকে হচ্ছে আমাদের এই লাইফ টি, এইটার মধ্যে কোনো আয়রন ডাস্ট নেই, কোনো কেমিক্যাল জিনিস পদার্থের মধ্যে মেশানো নেই। এইটা আপনি যদি খান, দুটো ফ্লেভার মধ্যে আছে আমাদের, একটা আছে পপুলার টি, এটা আছে লাইফ টি। এটা যদি আপনি খান তাহলে আপনার সকালবেলা এটা আপনার ওয়েটও লুজ করে, আর কোনো রকম অসুবিধাই হবে না। যখন আপনি খালি পেটে চা খান তো নানা রকম সমস্যা হয়, কিন্তু এটা চা খেলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। এটা ছোট প্যাকেটেও পাওয়া যায়, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি। আর এখানে আছে আমাদের চানা পাপড়, চানা পাপড় যেটা মশলা দিয়ে তৈরি করা, এটা হচ্ছে আমাদের মুং পাপড়, মুং পাপড় যেটা প্লেন পাপড়। আর আমাদের হচ্ছে এটা ফাইবার বিস্কুট। ফাইবার বিস্কুট দেখানো আগে আমি আমার আটাটা দেখিয়ে দিই। এখানে আপনার আটাটা আছে, এটা 2 কেজি আটা, 5 কেজিও পাওয়া যায়, ধ্রুবম আটা। এটার মধ্যে আপনার বাইরে যেটা আটা আমরা খাই, আটা তো জাস্ট আমরা খেয়ে নিই, কিন্তু আমরা জানি না যে আটা খেয়ে আমরা যে কি উপকার পাই। বাইরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গরম মেশিন দিয়ে কিন্তু রেডি হয়, যেটার জন্য ফাইবারটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের আরসিএম এ পুরো কুলিং তে এটা পিসানো হয়, মানে কুলিং তে আপনার এটা তৈরি করা হয়, যেটাতে কি এটা ফাইবার যুক্ত থাকে, ফাইবারটা নষ্ট হয় না। ওইটার জন্য এটা যে আমরা খাই সেটা আমরা পুরো পোষক আহারটা পাই। আর এটা খুব সুন্দর আছে আটা আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে এর মধ্যে 10টা ইনগ্রিডিয়েন্ট মিক্স করা আছে, যেটা হচ্ছে মাল্টিগ্রেন আটা। মাল্টিগ্রেন আটার মধ্যে হচ্ছে গেহু, সোয়া, চানা, মক্কই, ওটস, রাজগিরি, अलसी, মেথি, সিংঘাড়া, আইসোলেট, সোয়া প্রোটিন, চোকার, গেহু, ফাইবার। এটা ভাবতে পারছেন এর মধ্যে যে 10 রকম যে জিনিসটা মিশানো আছে, সেটা আমাদের যদি শরীরে যায় তাহলে আমরা কত পৌষ্টিক আহার একটা আটার মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে ভাবুন কত গুণ জিনিসগুলো আছে আমাদের প্রোডাক্টে আছে। আর আমাদের কাছে এখানে এটা হচ্ছে বাসমতি চাवल। এটা বাসমতি চাवल যেটা আপনি পোলাও বা বিরিয়ানিও বানাতে পারেন। এটা হচ্ছে মাসুরি চাवल। আমি এখানে যবে থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেছি, আমি কোনোদিন মানে এরকম চাवल পাইনি। আমি অনেক খুঁজতাম কিন্তু আমি পেতাম না, কিন্তু আজকে ডেটে আমি আমার আরসিএম এ এই চাল ছাড়া আমি কোনো চালই খাই না। এটা হচ্ছে আমাদের মাসুরি চাवल। আর এইদিকে আসো, আর ওই যে আটা আছে আমাদের ধ্রুবম আটা যেটা দেখালাম, তার দিয়ে তৈরি হয় আমাদের ফাইবার বিস্কুট। এটা হচ্ছে ফাইবার বিস্কুট। আর এইটা হচ্ছে একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগে, কিন্তু এটা যে সুগার পেশেন্ট সেও খেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে জিরে বিস্কুট, এটাও আমাদের আটা দিয়ে তৈরি। আর এইখানে হচ্ছে আমাদের মাল্টিগ্রেন ডালিয়া, যেটা আপনি সকালবেলাও খেতে পারেন, এটা পৌষ্টিক পরিপূর্ণ আছে। এটার মধ্যে কিছু মিক্স করতে হবে না আলাদা করে আপনাকে, এর মধ্যে সবকিছু আছে মিক্স করা। এটা খেতেও খুব টেস্টি, আর এটা পোষণ পুরো পদার্থ মানে প্রোডাক্ট আছে এটা। আর এইটা হলো আপনার বাসমতি। এটা তো বাসমতি আপনাকে দেখালাম, যেটা ওটা ছোট দানা, কিন্তু ওটাও খুব মানে মানে কি বলে, বাসমতির মধ্যে এটা ভালো আসে, কিন্তু ওর থেকেও ভালো যে আছে আমাদের বাসমতি, ওটা হচ্ছে আমাদের এই বড় দাঁতের মতন আসে, প্লাস আপনার এটা খেলে খুব উপকারী। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের মেয়েদের জন্য লিপ কেয়ার, বা ছেলেরাও ইউজ করতে পারে এটাকে। আর এটা হচ্ছে পেন বাম। এটা মাথায় যদি আপনার যন্ত্রণা হয় তাহলে এইটা আপনি লাগান। বাইরে তো অনেক ইউজ করেছেন, কিন্তু আমাদের আরসিএম একবার ইউজ করবেন তাহলে ফ্যানই হয়ে যাবেন। এটা সঙ্গে সঙ্গে 10 মিনিটও লাগবে না, আপনার মাথা ব্যথাটা সরে যাবে।
আর আমাদের হচ্ছে মেয়েদের বা ছেলেদের কেউ ইউজ করতে পারবে শীতকালে আমাদের বডি লোশন। আর এইটা হচ্ছে আমাদের গরমকালে বডি লোশন। আর এইটা মিস হয়ে গেল, এটা হচ্ছে পেন গো। এটা যদি আপনার বডিতে কোথাও পেন থাকে বা নানা রকম সমস্যা পেন দিয়ে, তো সেটা আপনার এটা রিলিফ পাবেন। মানে যেখানে আপনার ব্যথা হোক, আপনি পেন গোটা যদি ইউজ করেন লাগান, সেটা আপনি দেখবেন 5 মিনিটস মধ্যেই আপনার পুরো ওই পেনটা আপনার চলে যাবে। তো পেন গো অনেক হেল্পফুল আছে ব্যথার জন্য। আর এইটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি মাল্টিপারপাস ক্রিম। এটা মাল্টিপারপাস ক্রিম, এটা হচ্ছে শীতকালে তো ইউজ করা তো মাস্ট, প্লাস গরমকালে আপনি এটা দিনের বেলা না ইউজ করে রাত্রিবেলা অবশ্যই ইউজ করবেন, আপনার স্কিনকে ময়শ্চারাইজ আর টাইট করবে। আর আমাদের হচ্ছে এটা ভ্যাসলিন, যেটা বাইরে জানেন আমাদের আরসিএমে বলি সফলিন, আর বাইরে আছে ভ্যাসলিন। তো এটা সফলিন হচ্ছে এটা ফেস ওয়াশ। আমি একটা জিনিস বলতে চাই যেটা ফেস ওয়াশ নিয়ে, কোভিড সময়তে আমি অ্যাকচুয়ালি অলমোস্ট 4000 মতন আমি প্রোডাক্টে আমি ফেস ওয়াশ ইউজ করতাম। তো আমি ওই প্রোডাক্টের নাম নিতে চাইছি না কোন ব্র্যান্ড, কিন্তু 4000 মতন ফেস ওয়াশ ইউজ করতাম। আর আজকের ডেটে আমি এই প্রোডাক্টটা অলমোস্ট 55 রুপিজে ওই জিনিসটা এর মধ্যেও পেয়ে যাচ্ছি। আর আজকে আমার স্কিন আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেক গ্লো তো করছেই না। তো এই জিনিসটা লাগিয়ে আমি আজকেও এই মানে আমার স্কিনটা এইভাবে টিকে আছে। তার মানে যে আমি 4000 প্রোডাক্ট ইউজ করে যে জিনিসটা পেতাম সেটা আমি কিন্তু 55-এ পেয়ে যাই। তাহলে এইটা আপনি যত বাইরে ক্রিম দামি ক্রিম মাখছেন, আমি তো বলবো শীঘ্রই ছেড়ে দিন। কেন কি ওইটা হয়তো আপনার জাস্ট টাইমিং জন্য হয়তো আপনার স্কিনকে একটু ঠিক রাখছে, কিন্তু যদি ওইটা আপনি ছেড়ে দেন বা কিছু টাইম পরে দেখবেন আপনার স্কিনটা খুব তাড়াতাড়ি ঝুরিয়া এইসব জিনিসটা চলে আসবে। কিন্তু এই যে জিনিসটা হচ্ছে পুরো হার্বাল, কোনো কেমিক্যাল নেই। হয়তো স্টার্টিং দিনে আমরা ব্রণও হতে পারে, কিন্তু এটা যদি আপনি মাখছেন তাহলে আপনি দেখবেন 1 সপ্তাহ পর পুরো ক্লিন হয়ে যাবে আপনার ফেস। আর কোনোদিন কোনো রকম আপনার সমস্যা স্কিনে আসবে না, এটা গ্যারান্টি আছে। কেন কি আমি নিজেই মাখছি, আজকে অত দামি জিনিসটা ছেড়ে আজকে এত কম দাম জিনিসটা মাখছি। আমাদের একটা ক্রিম আছে ফেয়ার এন্ড শাইন ক্রিম, সেটাও আপনি ইউজ করতে পারেন। এটা খুবই ইউজফুল। এটা আপনার ক্লিন হাসে প্লাস আপনার ব্রাইটনেসটাকে বাড়ায়। আর আমাদের এটা নতুন লঞ্চ হয়েছে মোরিঙ্গা ক্রিম, আর এইটা এই মুহূর্তে আমি মাখছি সকালবেলা। মানে জাস্ট এটা এত ইউজফুল। আমরা যেটা সাইজেন ডাটা, মানে ডাটা গাছ যেটা হয় তাদের দিয়ে এটা তৈরি হয়। তো এই যে প্রোডাক্ট হচ্ছে, এটা যে প্রোডাক্ট মানে খুবই আপনার আয়ুর্বেদীয় কাজ করে। তার মানে ভাবুন ওই যে প্রোডাক্টটা এত আমরা খেতেও টেস্টি লাগে আমাদেরকে, আর ওই দিয়ে অনেক আয়ুর্বেদিক জিনিসটাও তৈরি হয়, মানে ওষুধগুলো তৈরি হয়। তো ভাবুন ওই জিনিসটা দিয়ে আমাদের ক্রিম পেয়েছি আমরা, তাহলে ভাবুন এটা কত উপকারী জিনিস। আর এটা যখনই মাখবেন অ্যাটলিস্ট 2 মিনিট মাসাজ করবেন, 2 মিনিট মাসাজ করে এটা লাগাবেন সকাল আর রাত্রি। এটা অনেক হেল্পফুল অ্যান্ড গ্লসি আর স্মুদি পুরো। আর শীতকাল তো এমনি আসছে, আর কত লোকের তো এমনিও পা ফাটতেই থাকে, আর এমনি কিছু লোক আছে যে শীতকালে ফাটে। তো আমাদের কাছে আছে ফুট ক্রিম, যেটা আপনি ফুটে লাগালে আপনার পা হাত ভালো করে মুছে আপনি রাত্রির দিকে লাগিয়ে যদি শোন, তাহলে 4-5 দিন মধ্যে আপনি এই রেজাল্টটা পেতে পারেন। এটা খুবই হেল্পফুল আমাদের প্রোডাক্ট। আর এইটা হচ্ছে মেন্সদের জন্য সেভিংস ক্রিম। আর আমাদের হচ্ছে এখানে পারফিউম গুলো, ভ্যারাইটি গুলো, এটা 45 পকেট পারফিউম। যদি আপনি কোথাও বাইরে যাচ্ছেন আপনি আপনি পকেটে রেখে নিন, আর এটাকে আপনি বাইরেও লাগাতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আর আমাদের ভ্যারাইটিস গুলো আছে এখানে পারফিউম, তো দেখাবে পারফিউম গুলো আছে এখানে ভ্যারাইটিস। সব 120 টাকা দামে 199 ফ্লেভার আছে, 45-এ আছে। এটা কিসুল নতুন বেরিয়েছে, এটা আমি কিসুল নিয়ে পরে বলছি। এটা আছে সাবুনকে। আর আমাদের এখানে হচ্ছে আগরবাতি। এই আগরবাতির মধ্যে আপনি কোন রকম স্মেল করলে বাইরে থেকে সেন্ট পাবেন না। রিজন এটা যে এইভাবে প্যাকেজিং করা আছে যে আপনি এটাকে না খুলে এটা স্মেল পেতে পারবেন না। তো ওই জন্য এটা অবশ্যই আমি বলবো যত বাইরে আপনি নিচ্ছেন মানে কিনেছেন বা ইউজ করেছেন, আমি বলবো আরসিএমটা ইউজ করুন। এটা কেমিক্যাল ফ্রি পুরো জিনিস। এটা যদি আপনি মানে ঘরে যখন জ্বালান, তো ওটা যে ধোঁয়াটাও কিন্তু আপনাকে হার্ম করবে না, আমাদের যেটা আরসিএম এর প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার 50 টাকা পড়বে, এটা 10 টাকায়। সব ফ্লেভার মধ্যে আছে উড, স্যাফরন। এটা হচ্ছে আপনার 5 টাকা রেটে। তার মধ্যে ফ্লেভার আছে রোজ, স্যান্ডেল আর মগরা। আর এখানে আমাদের হচ্ছে 3 টাইপস অফ সাবুন। জ্যাসমিন আছে, নিমে আছে, আমাদের অ্যালোভেরা তুলসী ফর্মের সাবুন আছে। এটা হচ্ছে গ্লিসিন সাবুন, এটা আপনি গরমকাল তো ইচ্ছা মতো লাগাতে পারেন, কিন্তু শীতকালের জন্য খুব সুন্দর আমাদের সাবুন আছে গ্লিসিন সাবুন।
আর এটা হচ্ছে হালদি চন্দনযুক্ত সাবুন। আমাদের বাইরে তো আপনি ডাভ ইউজ করেন, যদি কেউ ইউজ করে তো এখানে যিনি আছেন তো আমি ওনাকে এটাই বলবো কি ডাভ আপনি ছেড়ে দেবেন, যদি আপনি এই প্রোডাক্টটা আমাদের নাইসা সেনসেশন যদি আপনি একবার ইউজ করেন তাহলে আপনি এটাই ফ্যান হয়ে যাবেন। আর আমাদের টেটমেক সাবুন আছে, এটা কীটাণুর জন্য ফাইট করার জন্য। আর আমাদের ফ্লেভার মধ্যে আছে এটা লেবু আছে, এটা আপনার ওয়াটারমেলন, যেটা গরমকালে খেতে আমাদের ভালো লাগে, সেটাই আমাদের ওয়াটারমেলন মধ্যে আছে। আর এখানে আমাদের কাছে হার্বাল শ্যাম্পু আছে, যেটা আপনি 1 টাকাও দামও পাবেন আর আপনি 55 টাকা দামেও পাবেন। এটা আগেরকার দিনে আমি অনেক দেখতাম, এখন আমি আরসিএম এ আসার পর এই সাবুনটা দেখলাম, মানে কাপড় ধোয়াটা। তো এই সাবুনটাও আছে আপনার 2 সাইজের মধ্যে আছে, একটা বড় আছে একটা ছোট আছে। এখানে আচ্ছা ছোট ছোট সাবুন গুলোও আছে আমার কাছে, নিম নিম আছে, অ্যালোভেরা আছে, জেসমিন আছে, যেটা 9 টাকায় আপনি পাবেন আপনার কার্ড হয়ে গেলে। আর এটা খুবই ফ্যান্সি সাবুন আমাদের সিওনা, যেটা কি বলে, এটা আপনি সাবুন ইউজ করলে আপনার ময়শ্চারাইজিংটা বাড়বে। আর আমাদের এখানে আছে আপনার, বাইরে তো উজালা বলে, আমাদের এখানে বলি ব্লু লিকুইড। আর এটা বাইরে কত ইউজফুল আমি জানি না, কিন্তু এইটা যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে এটাও আপনি ফ্যান হতে পারেন। আর এটা হচ্ছে কাপড় ধোয়ার সাবুন, ভ্যারাইটিস গুলো আছে এখানে। আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস আমি ভুলে গেলাম, যেটা হচ্ছে তেল। আচ্ছা এটা আপনি দেখুন এখানে শ্যাম্পু ভ্যারাইটিস গুলো আছে, এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু, যদি ড্যান্ড্রফের সমস্যা থাকে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। অ্যান্টি হেয়ার ফল আছে, যদি আপনার হেয়ার ফল করে তার জন্য আছে। হেয়ারটাকে স্মুথ করার জন্য আছে আপনার হেলথ এন্ড সায়েন্স শ্যাম্পু। আমাদের কাছে হার্বাল শ্যাম্পু আছে, যেটা আপনাকে দেখালাম যে 1 টাকা দামেও পাতা আছে হার্বাল শ্যাম্পু, সেটা আছে, এটা 55 টাকা পাওয়া যায়। এটা আপনার হেয়ার কে খুবই সিল্ক করে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারাইটিস অফ অয়েল, যেটা মাথায় লাগানো যায়। আর এটা হচ্ছে ঠান্ডা তেল আমাদের, যদি আমরা মাথা যন্ত্রণা করে বা খুবই গরম লাগছে বা মাথাও গরম হয়ে গেছে, ওর জন্য আপনি এই তেলটা ইউজ করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে আমাদের কোকোনাট অয়েল, যে পুরো ন্যাচারাল আর পিওর কোকোনাট যেরকম অ্যাকচুয়ালি হয় ওরমই স্মেল। আর এটা খুবই হেল্পফুল, কোনো কেমিক্যাল যুক্ত প্রোডাক্ট নেই, আর খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট। और আমি উপরে একটু দেখাই, वहां से स्टार्ट कर, इसको बोल दिया था क्या? না। এটা হচ্ছে আমাদের আমলা ক্যান্ডি, যেটা বাংলাতে বলি আমলক্ষী। এটা খেলে তো জানেন কি উপকার হয়, সেই উপকারটা মানে এটা ইমিউনিটি, করোনার সময় এখানে লেখা ছিল যে করোনার সময় এটা খেলে আমাদের খুব উপকারী, ইমিউনিটি দেয়। আর প্লাস ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে যে গ্যাস অম্বল যেটা প্রবলেম, সেটাও আমরা রিলিফ পাই এখান থেকে। এটা হচ্ছে সকালবেলা নাস্তার জন্য আপনি নিতে পারেন কর্নফ্লেক্স, যেটা বাইরে কর্নফ্লেক্স বলে, মানে কে বলতে পারবে কর্নফ্লেক্স, তো এটাই আমাদের হচ্ছে কর্নফ্লেক্স। এটা হচ্ছে চকোলেট, এটা বাচ্চারা খায়, খুবই চাও দিয়ে খায়, খুবই ইন্টারেস্ট ভাবে খায়। আমার ঘরে বাচ্চারা এমনি খেয়ে নেয়, দুধে তো খায় না, এমনি শুকনো শুকনোই খেয়ে নেয়। ওইটা হচ্ছে। আর এখানে প্রেস্টিজে আপনি সব ভ্যারাইটিস গুলো প্রোডাক্ট গুলো পাবেন, যেটার মধ্যে হচ্ছে কুকার আছে, গ্যাস ওভেন আছে, ইন্ডাকশন আছে, ইলেকট্রিক কেটলি আছে, আপনার পাখাও আছে এখানে, আপনার হটপট আছে, বটল আছে, সেলো বটল। আর এখানে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট আমাদের হরিত সঞ্জীবনী আছে আমাদের, ক্ষেতকে খুব উর্বরা শক্তি বাড়ায় চাষবাসকে। তারপরে ফলের জন্য আছে, ফলটাকে খুব সুন্দর তৈরি করার জন্য আছে। আর আমাদের ফুলকে গার্ডেন গোল যেটা আছে, সেটা আমাদের ফুলকেও খুব সুন্দর তৈরি করে। যদি আপনার গাছ শুকিয়েও যায়, যদি গার্ডেন গোলটা দিয়ে দেন, গার্ডেন গোলকে দিয়ে দেন, তখন আপনার ওই গাছটাও সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। আর এটা এখানে আমাদের হচ্ছে চানাচুর গুলো, এটা ঝাল, এটা মিষ্টি, এটা আপনি এমনিও খেতে পারেন, খুবই টেস্টি। আপনি বাইরে যাচ্ছেন এটাকে নিয়ে যান, এর সঙ্গে মুড়িও লাগে না, অলরেডি একটু রেডিমেড, এটা খুশখুশ চটপটি। এইটা হচ্ছে ভ্যারাইটিস অফ সোন পাপড়ি। এই সোন পাপড়ি গুলো তো নো ডাউট সুন্দর করে হেলথ গার্ড অয়েল দিয়ে আমাদের তৈরি, কিন্তু এই সোন পাপড়িটা আমি বলবো মানে আমি যখন খুবই বাচ্চা ছিলাম সেই সময় আমি এরকম সোন পাপড়ি খেয়েছিলাম, তারপরে আমি জীবনে কোথাও খাইনি। কিন্তু আরসিএম এই সোন পাপড়িটা আমি পেলাম, আর এটা এত টেস্টি, এটা ঘি দিয়ে তৈরি। আর এটা খেলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার যে বাচ্চা কালের দিনটা, ওইটা আপনার মনে পড়ে যাবে, যেটা আমার পড়েছিল। আচ্ছা আর এখানকার আপনি, আর এখানে আপনি দেখতে পারেন সার্ফ ভ্যারাইটিস, ওদিকেও সার্ফ আছে, এটা ছোট প্যাকেট আছে আপনার, এইটা ভ্যারাইটিস অফ সার্ফ, আপনি দেখতে পারেন ছোট প্যাকেট, বড় প্যাকেট, আপনি যেইটা ইউজ করতে পারেন, পছন্দ করবেন, মানে দাম কম বেশি সব রকম আছে।
আপনাকে এবার আমি জামা কাপড় সেকশনে নিয়ে আসি। আচ্ছা, এখনো কিছু বাকি রয়ে গেছে। এখানে পাউডার আছে, যেটা বাইরে গরমকালে খুব বেশি লাগে। তো আমাদের কাছে ফ্লেভার মধ্যে আছে, দুটো ফ্লেভার মধ্যে পাউডার। হ্যান্ড ওয়াশ গুলো আছে আমাদের কাছে 1 2 3 4 5 5 রকম ভ্যারাইটিস এ আমাদের কাছে হ্যান্ড ওয়াশ আছে। তো আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি নিতে পারেন। আর একটা আছে আমাদের কাছে, হ্যাঁ, একটা আমি যেটা অ্যান্টি হেয়ার ফল শ্যাম্পু যেটা বললাম, তার কিন্তু পাতাও পাওয়া যায়, যেটা আপনার আইডিতে আপনি 1 টাকা 80 পয়সা দিয়ে আপনি পাবেন। আর এখানে হচ্ছে আমাদের কুর্তি। মেয়েরা, আমার মা, মানে ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তারা তো, ফিমেল তো আছে, দোস্ত সবকিছু। তো ওর জন্য আপনি কুর্তি নিতে পারেন আরসিএম দোকান থেকে। তো পায়জামা আছে মেয়েদের জন্য, স্ট্রেট প্যান্ট আছে, জিন্স আছে, আপনার নাইট শুট আছে মেয়েদের জন্য, টি শার্ট ভ্যারাইটিস আছে আপনার। এটা বাচ্চাদের জন্য আছে, এটা কোট প্যান্ট আছে, মানে এটা মোদি কোট আছে, এটা দেখা, এটা মোদি কোট হচ্ছে, এটা মোদি কোট হচ্ছে। এটা আপনার ছেলেদের জন্য পায়জামা আছে, এটা বাচ্চাদের জন্য পায়জামা আছে, টি শার্ট ভ্যারাইটিস আছে। আর আপনার এখানে টুপিও পাওয়া যায়। আর আমি আপনাকে আরো অনেক জামা কাপড় আছে। এর মধ্যে যে শার্টের যে ভ্যারাইটিস গুলো আপনি দেখতে পারবেন, অনেক ভ্যারাইটিস গুলো আছে। এইটা হচ্ছে যখন আপনি হালকা হালকা শীতের সময়, এটা গায়ে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডোরা, একে ডোরা বলি আমরা, হ্যাঁ, দোহার, দোহার বেডশিট। এটা হচ্ছে যদি আপনার হালকা শীত লাগছে ওর জন্য এটা আছে, বা এসি ঘরে আছেন ওর জন্য এটা, ওড়ার জন্য আছে, ঢাকার জন্য। এটা যেটা স্ট্রেট প্যান্ট দেখলাম সেটা, এটা জিন্স আছে ছেলেদের জন্য। এর মধ্যে যে ডিজাইন ভাবে আছে, এটা ছেলে কি মেয়েরাও পড়তে পারবে, এরকম ডিজাইন করা আছে, খুব সুন্দর সুন্দর জিন্সের ভ্যারাইটিস আছে। আর এখানে এটা হচ্ছে প্যান্ট, এটা জেন্টসের জন্য প্যান্টের আছে, প্যান্টের ভ্যারাইটিস গুলো আছে এখানে। আর এখানে টি শার্টের ভ্যারাইটিস গুলো আছে অনেক, যেটা অনেকটা বেরিয়েও গেছে, খালি হয়ে গেছে, কেন কি দুর্গাপুজোর সময় চলছে, তো অনেক কাস্টমার এসে জামা কাপড় নিয়ে গেছে। তো অনেক আমার কাছে স্টক এর মধ্যে কম হয়ে গেছে, কেন কি ভালোই সেল হচ্ছে আমাদের জামা কাপড়টা। এটা হচ্ছে আমাদের মায়ের জন্য বা সিস্টার সবার জন্য। এটা শাড়ি আছে, ভ্যারাইটিস, কটন, সিল্ক, এভরিথিং। আর এইখানে আছে ব্লাউজের ভ্যারাইটিস, এটাও বেরিয়ে গেছে, স্টক অল্পই রয়ে আছে। তো 4টেই আপনার কালার আছে এর মধ্যে। আর লেগিংস গুলো আছে, কুর্তি উপরে খুব ভালো আপনি লেগিংস ডিজাইন ম্যাচ করে পড়তে পারেন, যেটা আমি কুর্তি গুলো দেখালাম। এটা হচ্ছে নাইট ড্রেস, আমাদের আমাদের শীতের সলও পাওয়া যায় স্টোল। আর এটা হচ্ছে আপনার বেডশিট কালেকশন গুলো, এটা খুবই সুন্দর, আপনি আপনার নিজের মনের মতো নিতে পারেন, অত কালেকশন আছে। আর হচ্ছে আমাদের একটা দুরকম লুঙ্গি, একটা চেক আর একটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট। আর মেয়েদের জন্য এখানে ইনার ওয়্যার গুলো আছে আপনার। আর ছেলেদের জন্য এটা গেঞ্জি, ইনার ওয়্যার গুলো আছে। সক্সও পাওয়া যায় আমাদের কাছে, সক্স আছে, মাস্ক আছে। আর খুব সুন্দর জিনিস আছে আমার কাছে, মানে জেন্টসদের জন্য, মানে কুর্তা পায়জামা গুলো আছে আমাদের কাছে, ভ্যারাইটিস গুলো আছে, ভ্যারাইটিস আছে। আপনি আরসিএম স্টোরে না গেলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে অনেক ভ্যারাইটিস, যেটা বাইরেও পাওয়া যায় না, অত স্টাইলিশ আর ফ্যান্সি পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে আপনার এটা, এই জিনিসটা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না, মানে প্রিন্ট আছে 495, এটা 350 টাকার মধ্যে আপনি শর্ট আর প্যান্ট পিস পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা খুবই সিল্ক জিনিসটা। এটা বাইরে কিন্তু এই কোয়ালিটি যদি নিতে যান 1000-এর নিচে তো আসবেই না। তো এটা পুরো শর্ট প্যান্ট পিস গুলো আছে, অনেকই আছে আমার কাছে, আপনি দেখতে পারেন। তো আমি এটাই বলবো, দুর্গাপুজোর সময় চলছে, বাইরে না আপনি পয়সা ইনভেস্ট করে, কেন কি বাইরে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনার ওটা ইনভেস্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আরসিএমে যদি আপনি পয়সা দিয়ে কিছু কেনাকাটা করেন তাহলে আপনার পয়সাও আসবে আর জিনিসটাও সুন্দর পাবেন। এখানে টাওয়ালস গুলো আছে, টাওয়ালস এর ভ্যারাইটিস আছে। এখানে ব্যাগ আছে, স্কুল ব্যাগ আছে, অফিস ব্যাগ আছে, সব রকম আছে, লেদারের ব্যাগ আছে, কাপড়ের ব্যাগ আছে, নাকি টুপি তো দেখালাম আমি। আর আমাদের কাছে স্পোর্টস শুজ আছে, স্লিপার আছে, স্ট্রাইকার আছে, ফর্মাল শুজ আছে, টিকটো আছে আমাদের কাছে, টিকটো, স্পোর্টস শুজ, ভ্যারাইটিস অফ চপ্পল এন্ড শুজ সবকিছু আছে। এটা লেডিসদের জন্য আছে, লেডিসদের জন্য স্লিপার আছে, অনেক কিছু আছে, অনেক লেডিসদের জন্য আছে, সেটা এর মধ্যে ডাব্বার মধ্যে আছে রাখা।
এদিকে কিছু আছে? এখানে আপনি ডেইলি শুজ আছে, স্পোর্টস শুজ ভ্যারাইটিস, এটা জেন্টস এর জন্য খুব সুন্দর চপ্পল গুলো আছে। আপনি ফর্মাল শুজ দেখতে পাচ্ছেন, কত কালেকশন আছে, কত সুন্দর সুন্দর। এটা মেয়েদের জন্য মানে এত সুন্দর কালেকশন দেখতে পাচ্ছেন। কালেকশন গুলো খুবই সুন্দর কালেকশন, আরো অনেক আছে। আপনি একটা স্টোরে না গেলে বুঝতে পারবেন না, অনেক কালেকশন গুলো আছে। এটাই আমরা শেষ হলাম না, এখনো অনেক কিছু আছে আমাদের, যেটা হচ্ছে মেয়েদের সাজগোজ জিনিসটা। এটা একটু দেখাবে। এটা হচ্ছে পুরো কেসুর প্রোডাক্ট গুলো। আর আজকে আমি আপনাকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে, এমনি তো আমাদের দুর্গাপূজার সময় আসছে, তো দুর্গাপূজার সময় মারা মেয়েরা পছন্দ করে সাজগোজ করতে। যেরকম আমি অল্প পছন্দ করি, তার মধ্যেও আমি কিন্তু কিসুলটা পুরো ইউজ করি। আর মানে কি বলবো আপনাদেরকে, এটা যে হচ্ছে আমি কিসুলটা বেনিফিট বলে দিই। এটা হচ্ছে আপনার কিসুল আই শ্যাডো, পুরো কেমিক্যাল ফ্রি প্রোডাক্ট। এটা আপনি হয়তো কোনদিন ইউজ করেনি, যে ইউজ করেন ওকে আমি অবশ্যই বলবো ইউজ করুন, কেন কি এটা খুব শীঘ্রই এসছে প্রোডাক্টটা। আর এটা তো পুজোর সময় আসছেই, তো সবার সাজগুজতে লাগে আমাদের। আর এটা হচ্ছে ইন্টিমেট ওয়াশ, মেয়ে বা ছেলে প্রাইভেট পার্টটা ক্লিন করার জন্য এই জিনিসটা আছে, যেটা খুবই ইউজফুল প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার কাজল, মেয়েদের লাগেই। আর এটা আমি বললাম যেটা কিসুল, যেটা নতুন লঞ্চ হয়েছে আপনার প্রোডাক্ট স্প্রে পারফিউম, সেটা হচ্ছে খুবই সুন্দর, এটা স্মেল করলেও খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে আপনার লিপ বাম, শীতকালেও আসছে, এমনি পুজোর সময়ও আসছে। এটা ন্যাচারাল আপনাকে লিপ কালারটা দেয়। আর এইটা হচ্ছে আপনার কিসুল নেল পেন্ট রিমুভার। আপনি বাইরে তো অনেক নেল পেন্ট রিমুভার ইউজ করেছেন, একবার আমাদের আরসিএম এর কিসুলটা ইউজ করে দেখবেন, আপনি এর ফ্যান হয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার মেকআপ লাগানোর পর, এটা মেকআপটাকে রিমুভ করার জন্য। আর সিন্দুর আছে আমাদের কাছে, মাস্কারা, মাস্কারাও আছে আমাদের কাছে, আর আইলাইনারও আছে। তো অনেক কিছু আপনি পাবেন আমাদের কাছে। আর বাস वीडियो बना तो आज पता नहीं, हेलो सुन पा रहे हैं क्या? हाँ मैडम जी। मुझे लग रहा है मैंने बोर तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ज्यादा हम लोगों का कि खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तो ऐसे ही पूजा का समय चल रहा है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, निकल जा रहा है, और बहुत सारे गारमेंट्स के और क्लोथ्स बहुत वैरायटीज से सब निकल गया, तो ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए। जितना भी हम आपको दिखा पाए, हम आपको यही बोलेंगे कि बाहर में तो हमको खरीदना ही, मतलब हमको कपड़ा तो लगेगा ही, तो हम बाहर से क्यों ले? ऐसे भी पूजा का टाइम चल रहा है, तो बाहर से क्यों ले? बाहर में तो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बट अगर हम आरसीएम से लेंगे तो हमारा बीवी बनेगा, बीवी बनेगा तो हमारा इनकम बनेगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर लगाए पैसा, बाहर में तो लगाने यहीं पे लगाएंगे। और खाना भी तो हमें बाहर में है ही, मतलब खाना तो हमें है ही, तो बाहर से हम क्यों खाएं? हम आरसीएम से क्यों ना खाएं, जहाँ पर बीवी बनेगा, बिजनेस बनेगा, इनकम बनेगा, जिससे क्या होगा कि हमें इनकम आएगा, एक सुरक्षित इनकम, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनकम तो बाद में, पहले हेल्थ सही रहेगा, क्योंकि हेल्थ के पीछे इंसानों का लाखों चला जाता है, जो वो उसका एक सिक्योर होता है और बचता है। तो यही आज का मेरा ये मुद्दा है, ये अपना स्टोर दिखाने का यही है कि हमारा आरसीएम, जिसको हम सोचते बहुत छोटा सा चीज, वो छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। बस चीजें ये कि अपनी सोच, अपनी नजरिया बदले तो चीजें भी बहुत बड़े लगेंगे। लोग सोचता होगा नून तेल का बिजनेस, पर मैं नून दिखाई नहीं, बेटा नून लेके आ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं नून अभी भूल गई। और ये जो नून, जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बिना तो सब्जी और दाल तो अधूरी ही रह जाना है, मतलब मैं उसको भूल चुकी हूँ। तो ये जो चीजें हैं, इसमें आप जितने भी बाहर में सॉल्ट का यूज किए होंगे, और हमारे पास जो सॉल्ट है इसका जो यूजफुल है, एक ही है कि बाहर में जितना भी, जो टाटा, जो बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है, जो ब्रांड पर ही सिर्फ चलता है, जिसमें आईएसआई भी लोगो नहीं है, और जिसका जो आपका आयोडीन, हम जो सॉल्ट खाते हैं आयोडीन के लिए, जो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कमी को परिपूर्ण करता है, तो इसमें हमारा आयोडीन भी आपको 15 से 13 ppm मिलेगा। उसके बावजूद भी इसमें हमारा आईएसआई मार्क है। और सबसे जो बड़ी बात है, उसमें हमारे साथ छल होता है बाय इंजीनियरिंग, कि वो लोग इस तरीके से सॉल्ट को बनाते हैं कि पूरा जो पेपर है वही सादा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप जो भी देखेंगे पूरा सादा पेपर नहीं है, सादा आपका नमक है। तो ये पूरा खड़ा और एकदम अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलता है, जिसका दाम आप सोचिए आईडी कर लेने पे सिर्फ 15 रुपए मिलता है। और वही सॉल्ट अगर ये क्वालिटी अगर टाटा में भी लेने जाएंगे तो 40 रुपए से ऊपर मिलता है।
तो बस यही है कि हम यही बोलेंगे आप लोगों को कि ये बिजनेस पूरा खाने पीने के ऊपर में है, पहनने के ऊपर में है, जो सुबह से शाम हमें लगता है उसी के ऊपर में ही है। तो फिर इस चीज में लेट क्यों और इस चीज में कमी क्यों? हमें इस चीज में एक शीघ्रता और सब एकजुट होना बहुत जरूरी है कि खाने भर में हम इस देश से एक आर्थिक जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो जब हमको खाना ही है तो आरसीएम से क्यों नहीं खाए और इस देश की आर्थिक सिचुएशन को ठीक करें। तो हम ओवर टू यू शक्ति जी, मैं आपको देती हूँ, बहुत हो गया और भी बहुत बड़ा लंबा जाने वाला है मीटिंग। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডামের জন্য একবার জোর করে হাততালি হয়ে যাক।